एंट्री गेट अदर क्लियर अडिमा यूनिक हमने खिलाड़ी एंट्री नहीं करा रखा पीछे या जो लाइन थोड़ा एंट्री नहीं करा रहा है नहीं हो रहा है सीन को दिया नहीं चले मैच ऑफिशियल आप लोग शुरू कीजिए कैमरा पर्सन रेडी कैमरा ओके नाउ फास्ट देन एक्शन चलो जी होते फोटो तो फका के दे बिंचु हराम बिंचु पूरी अब अपने टूर्नामेंट जो के सिस्टम माइन এগুলো ভিডিও ক্যামেরা মাধ্যমে প্রদর্শন ম্যাচ পরিচালকের সঙ্গে নিয়ে একটা শব্দ আমার শব্দ বলতেই নিয়ে দুই দলের খেলোয়াড়রা মাঠে প্রবেশ করছেন ঐতিহাসিক দিবারাত্রি নগর ফুটবল টুর্নামেন্ট जतहर फाइज जोर की ताली के साथ जोर ताली ताली होना चाहिए जतहर में भैया जता जवाब का जता जेने लिए बुहा होगी एमएस सेवरम स्टोन वर्सेस परमसिया यूनाइटेड क्लब कलारिया पहली मैच ओपनिंग सेरेमनी अडीनोड रंग बिरंगी ढंग है मागे जतहर भाई होते हैं बड़ा टीम रैंक खिलाड़ियां उन आतंकर आप गिर पाए इस सीजन का ओपनिंग मैच के लिए ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট বিঞ্চু হারাম বিঞ্চু মুড়ি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট 2026 দুই দলের প্লেয়াররা মাঠে প্রবেশ করলেন ম্যাচ পরিচালকদের সঙ্গে नुकुनिया का प्लेयर বিরাজ করছেন ये अदर का আন্তরিক আয়োজন দিবারাত্রি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট जर्सी में देख रहे हैं ये है एमएस सेवरम स्टोन तो दूसरी तरफ है एक तरफ येलो जर्सी में ऑल इन येलो ये है परमसिया यूनाइटेड क्लब अब नेता पेड़ा को होता है जब तक लहार है खिलाड़ी को सुबह परिचय काता में कर जब तक लहार गुंजले के नाम दिसम आदिवासी गावतारन सभापति मानतान रॉबिन सोरेन गोके साथ-साथ गणेश ललिता मैडम এই মুহূর্তে যেন একটা উৎসব মুখর পরিবেশ কিন্তু বিরাজ করছে এবং এই টুর্নামেন্টের জন্য এলাকার মানুষ একটা বছর অপেক্ষা প্রহর করে এবং সেই টুর্নামেন্টে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সম্মানীয় অতিথিবর্গ দুই দলের প্লেয়ারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অন্তত সেরে দিচ্ছেন সৌহার্দ্য সম্প্রীতির যে মেলবন্ধন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সঙ্গে সেই খুদে ফুটবলাররা তাদেরকে নিয়ে প্লেয়াররা মাঠে প্রবেশ করেছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই টুর্নামেন্টের প্রেসিডেন্ট আইনা সানম সুনীল এবং আমাদের সম্মানীয় অতিথিবর্গ প্রত্যেককে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি তো যে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম সৌহার্দ্য সম্প্রীতির একটা মেলবন্ধন এই প্রাঙ্গণ এবং